Oke, persiapan lepas guys. MD bersama Arla motor versus Pano Mahendra bersama Ranspeed. I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny that, no, no, I get up, no, 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 I get up. Galon. Bersama Ninja 59 Open dari QQ Motor Bond Project.
bersama M Diba Ninja 59 Open. Ngeprint guys. Tiba bersama Mr. AB Arla Motor. Oh, keren guys. Masih nyeprint.
Persiapan lepas guys, Diba bersama Arla motor versus Pano Mahendra bersama Ranspeed. Apaan yang meletus? Apaan yang meletus? Hah? Ngecek. Ketahuan nih masuk mana, nggak ketahuan. Oke. Kayak kelihatan kayak di ban nusuk juga, tapi gimana ya? Kayak kesis ya? Hah? Kayak ya? Iya. Pano Mahendra bersama Ranspeed guys, start ulang guys. Infonya start ulang, karena udah ditungguin Diba di start. Diba udah ada di start bersama Mr. AB Arla motor. Oke, persiapan lepas lagi.
Masuk di bak ini mah. Woi,